Mali nu jabaran la jabago amnu sogolendo onna shu anikle ani nyamma biye arabaye avril kalo kile muga ani wolonfla samba fla ani mugan fla kuna fon folo Fransi kelege choga pankulu wega boli Mali sanfela la ninga Mali sanfela kusawe Mali gouvernement e seben do bonika seben konnana Mali gouvernement ira ka fo koni wali mitebe chogo ya shila kuna foni wala le amno di oma anga flash info konnana Bismillah anga flash info konnana komi tuya fo nyana madame Nena kunu tarata avril kalo kile muga an woro Mali gouvernement a pamala selani ale toko ko colonel Abdoulaye Maiga ale seben konnana colonel Abdoulaye Maiga ira ka fo ko kabini décembre kalo France kelege choya ira ka fo kubina ta ka bo Mali konnana ore kum konnana Mali gouvernement ira ira ka fo ko lu president do ku kata ku utolia ka Mali du ko bla nga kabini o kofe France kelege chow koni utolendo malla wa ka pankulu be ga yala Mali sanfela la ninga Mali kelegechew espioni Mali gouvernement nga malasela kasebe ngono ayira ka fo ko arabado afrikalo kilemwa France kelegechew ga drondok mega Mali sorasu espioni ku to gosi kan konana gosi kan dile barkan mo ofe Mali sorasima colonel Abdoulaye Maiga ayira ka fo ko kalunan konana ko pankulu bidru ani ko olure biga boli Mali sanfela la kasoro yamariya maduma colonel Abdoulaye Maiga ira ka fo ko wali mitebe chogoya shila nga anga Mali gouvernement nga pamala sela yere lameni ale toko ko colonel Abdoulaye Maiga. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans les localités hors aérodrome et sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise sécuritaire. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises et sans coordination préalable le convoi des FAMA en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Face à cette énième provocation des forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Kunafoni flana minisma bina taka ka bo Mali kono wa we atena taka kunu tarata avril kalo kile muga an woro mouvement yere wolo debout sur les ramparts au lieu conférence de presse doge o conférence de presse in konnana u kuma na fen chamanka u kuma na minisma ka ani ben ka semen be Mali ani France ni nyonche koma akili bala alamsa temni Mali premier ministre ni ali togo ko Choguel Kougala Maiga ali kuma sente la no député bloyi ka Choguel Kougala Maiga to eno ayira ka fo ko Mali tena bo minisma la
wa ko Mali ni France ku be sigi ka fola ko yasa France ga se ga segin na Mali konnana cogoyamna o kenenga shogel ko kala mayiga ya la doniya ka fo kan filɛ ni waati mina ko Mali tɛ se ka tɔgɔ la wari dilan mouvement yɛrɛwolo debusi la yɛrɛ pa mɔgɔ ye tabali gosi sabula o y'a yira k'a fɔ ko ni janfa de ko ka ɲɛsi maliyɛnw ma ko maliyɛnw ye kɛlɛkɛ ko mina ko de segintɔla don kana ŋɔ tuguni Ben le cerveau ni ale yɛrɛ mouvement yɛrɛwolo debusi la yɛrɛ pa ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ communisme tagali ko ka bɔ Mali la ko labɛnnen don ka ban wa ko France ni Mali tɛna sigi k'a fɔ fosi de kɛ Ben le cerveau y'a ladɔnniya k'a fɔ ko France ambassadeur min tun bɛ Mali la ko gɛnɛ Mali autoritéw fɛ ko France ye lettre dɔ ci Mali jamanakuntigi ma ni ale tɔgɔ ko colonel Assimi Goïta ko yasa u ka sigi ka kuma Ben le cerveau y'a ladɔnniya k'a fɔ k'an filɛ ni waati min na ko sisan ko colonel Assimi Goïta a ma lettre in jaabi an ka jɛ an ka Sidiki Kuyate ani Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Ben le cerveau k'olu lamɛn ni mɔgɔ fila kofɔlen ninnu yɛrɛ ye mouvement yɛrɛwolo debusi la yɛrɛnpa ɲɛmɔgɔ dɔ ye. An ye kibaruya caman mɛnna ko Mali ni France yɛrɛ k'u ka ɲi ka sigi ka kuma an y'a mɛn an y'o dɔw yɛrɛ mɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw da ko Mali ni France ka ɲi ka sigi ka kuma bilahi talahi wallahi tiɲɛ tɛ wallahi o de ye tiɲɛ tɛ France y'a ka lettre ci kabini fin février 2022 u taalen le 18 Mali ye lettre bɔ le 18 février 2022 k'u ka taa quelques jours après 4 ou 5 jours après u ye lettre ci Assimi Goïta ma ko France ye lettre ci ko sigi ka kuma ça c'est de mauvaise foi o tɛ tiɲɛ ye sigi ka kuma tɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ kunu a tɛ bi a tɛ sini fo an ka yelen na ko dɔw kan an kana sɔn ka jamanadenw to u b'u ka kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ selen kundama dɔ la k'an bɛ jamanadenw jigi waro o tɛ se ka kɛ walayi n'i ye nkalon tigɛ bi an b'a tiɲɛ bɔ ka di maliyɛnw ma o tɛ se ka kɛ bilen wagati min na o nkalon tun bɛ yen n'o jolibɔn fanga tun bɛ yen o baaraw tun bɛ se ka kɛ sa parce que Modibo minɛlen fo nkalon ka da Modibo la k'a mankutu tiɲɛ mais ani ka wale ye tiɲɛ o tɛ kelen o don kama marifa b'i bolo mɔgɔw bɛ se ka siri ɲɛ u b'u manku mais u hakili bɛ yen dɛ min ye tiɲɛ ye jamana o jamana bɛ yen comme Mali a don kama i tɛ ka pétrole bɔ a don kama kɔgɔji t'i bolo les premières heures de l'indépendance k'i ka monnaie créée Modibo Keïta et ses fidèles compagnons bi an bɛ min kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ an tɛ ka kɛlɛ godon ka ɲɛsin ko dɔ ma c'est parce que kɛlɛ ninnu tɛ kunfɛ ko ye wa sanga wuli kɛlɛ tɛ sinon an b'a dɔn MINUSMA b'a dɔn ko ale tɛ to jamana in kɔnɔ yan wa a b'a dɔn k'a ɲɛmɔgɔ bɛ yen wa a b'a dɔn ko fɛn bɛɛ labɛnnen don pour que a ka taa ni maa min ye jateminɛ kɛ a bɛ ye k'a fɔ MINUSMA ka pankuru fɛn fɛn tun bɛ lamaga fɛn fɛn kɛ u tun bɛ propagande fɛn fɛn kɛ u tun bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ fu siril'o bɛɛ dan na le 9 avril tɔn caman fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'a fɔ ko ka MINUSMA kantone a fɔra nin kuma in kɔnɔ anw fɛ yan ko MINUSMA a bɛ fɔ min ma ko gardien de temple vide MINUSMA b'o de kɔnɔ MINUSMA ko Barikani talen kɔfɛ ale tɛna se k'a yɛrɛ lakana MINUSMA a bɛ yan an ka kɛlɛcɛw de bɛ k'a lakana finalement e min nana k'i kan ka dugudenw lakana o dugudenw de bɛ k'e lakana n'a fɔ bɛɛ n'a fɔ ka kuma kɔnɔ cogo min na e dogolen don cɛncɛn jukɔrɔ dugudenw bɛ kɛnɛma n'a ko b'o cogo la an ka da yɛlɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ sisan a ma se kɛlɛ ma a ye taa a ma se kɛlɛ ma a ye taa an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna hali kɛlɛ min kɛra Algérie ni France ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in bɛ kun cɛ ni jumɛn ye a bɛ kun cɛ ni kumaɲɔgɔnya de ye kumaɲɔgɔnya de bɛ wele k'a fɔ ko négociation donc négociation dɔw y'o kuma kɔrɔ kɛ k'a fɔ n'a fɔ dɛsɛ dɔ de don ou bien k'a kɛ n'a fɔ o b'a yira k'a fɔ ko ko tɛ yen sinon e k'a lajɛ mun de kɛra Barikani na tuma min na an bɛ k'a fɔ ko k'a ɲini ko ka sɛbɛnw yɛlɛma n'o ye Hachimi les 5 colonels sɛbɛnw ma yɛlɛma fɔlɔ an mago bɛ a ka kɛ cogo min na o baara daminɛna ka taa sɛbɛnw yɛlɛma France yɛrɛ sɔnna k'a fɔ k'ale bɛ ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ sɛbɛnw ma yɛlɛma i gɛnnen kɔ i tatɔ kɔ e yɛrɛ ye lettre ci k'a fɔ k'i bɛ fɛ an ka sigi ka kuma o y'a sɔrɔ i gɛnna ka ban c'est comme dɔ ka taa i ka bureau kɔnɔ a tigi gɛnnen ka tila k'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko bureau dayɛlɛlen don ça veut dire quoi donc mɔgɔw k'a dɔn fanga ka langage bɛ yen kumaw dɔ bɛ fɔ mais fanga ni anw jamana kɔnɔdenw ka laɲini anw bɛ kuma ɲɔgɔnya la pour que kumaw ka se ka bɛn ɲɔgɔn ma o ye diyagoya ye faamu ka se ka bɛn ɲɔgɔn ma o de kama an bɔra fɛ ka kuma maliyɛnw fɛ.
kunnafoni sabanan su minnu yera gosi sɛgɛsɛgɛliw daminɛna o ko kan komi aw yɛrɛ hakili b'a la tarata do avril kalo tile 19 barika ni mɔgɔw ye gosi kan di mali sɔrɔdasiw ma ka mali sɔrɔdasiw to bisimila la gosi kan kɔnɔna na mugujuguw de tora ka na fili ka dɔw kan o de hukumu kɔnɔna na mali sɔrɔdasiw ye wulikajɔ dɔ kɛ yaasa u bɛ se ka mugujugu ninnu bɔ yɔrɔ dɔn o wulikajɔ ne kɔnɔna na mali sɔrɔdasiw taara bin su dɔw kan kunun tarata mali sɔrɔdasiw ka kumalasela ni ale tɔgɔ ko colonel Suleiman Dambele ale ye kunnafonidilaw wele a jabala la ka walawalali k'u ye su minnu yɛrɛ gosi colonel Suleiman Dambele y'a yira k'a fɔ ko su ninnu kun tolilen don cogo min na ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu fagara de sani mali sɔrɔdasiw ka se gosi kan na nka san'o cɛ faransi kɛlɛkɛcɛw olu kun kɛlen don ka ja ni video dɔ bila bɔlɔlɔ kan n'o ja n'o video ninnu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Rusiw n'o ye mali sɔrɔdasiw dɛmɛ jɛkulu ye k'olu bɛ ka su dɔw don gosi kan kɛrɛfɛla la kunu tarata avril kalo tile 26 Bamako sɔrɔdasiw ka procureur ale sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ su minnu yera gosi mali ministre de la défense et des anciens combattants ni ale tɔgɔ ko colonel Sadio Kamara ale ka yamaruya kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 23 Bamako sɔrɔdasiw ka procureur ale ni médecin légiste ani police équipe technique ani scientifique ani gendarme minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u kun tagalen don tagamala gosi yaasa u bɛ se k'u boloda ni wale in kisɛ kan cogoya min na an filɛ nin waati min na ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw daminɛna wa ni ko min bɔra sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ an n'o kunnafoni da aw tulo kan an ka donna nata flash info kɔnɔna na kunnafoni naaninan Rusiw y'a yira k'a fɔ k'u tɛna n'u ka gazi feere Pologne ani Bulgarie ma tuguni sabula u ma sɔn ka sanni kɛ olu ka wari la n'o ye ruble ye Rusi kɛlɛ daminɛ wagati OTAN n'o ye Europe jamana ye olu ye ɲangili dɔ ta ka ɲɛsin Rusi ma o ɲangili de ye ko Rusi tɛna na se ka sanni kɛ ani feere kɛ diɲɛ wari tɔnba sira kan tuguni jamana dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna na Rusiw ka gazi san Rusiw ka wari la i n'a fɔ Allemagne nka jamana dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna na se ka sanni kɛ Rusiw ka wari la i n'a fɔ Bulgarie ani Pologne o de hukumu kɔnɔna na bi araba avril kalo tile 27 Rusiw ye sɛbɛn dɔ bɔ o sɛbɛn kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka gazi tɛna na di tuguni Pologne ani Bulgarie ma jateminɛ dɔ b'a yira k'a fɔ ko Rusiw ka gazi tigɛlen ni jamana filanin na a bɛna na dadigi k'u la sabula ni jamana in fila bɛɛ ye nɛnɛ jamana de u mago bɛ gazi la k'u ka sow kalaya a bɛ komi n'i ye charbon tigɛ Bamako k'a bɛɛ lajɛlen na nka Bulgarie ani Pologne jamana u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni mago tɛna na se Rusiw ka gazi ma ko sabula olu bɛna se ka gazi sɔrɔ sira wɛrɛw fɛnɛ kan an bɛna an ka bi flash info kuncɛ Mali ministre du travail et de la fonction publique de kan olu ye sɛbɛn dɔ bɔ bi araba avril kalo tile 27 sɛbɛn kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Laylatul Qadri hukumu kɔnɔna na ko sini alamisa avril kalo tile 28 k'a somelen don ka bɔ ka da aw tulo kan sini alamisa avril kalo tile 28 o y'an ka seko ani denko tigilamɔgɔ fila ka silamɛ furusiri ni olu tɔgɔ ko Palmer ani Bingini an bɛ dugawu de k'u ye ala ka furu ni si bɛn k'a kɛ sima fila ka furu ye ka den barikama caman nɔgɔya u ye ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Gabon aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ce genre.